Merci à tous les amoureux de cette grande émission Face à Face. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver pour un autre numéro de cette émission Face à Face. Vous l'avez bien sûr beaucoup réclamé dans cette émission, le pasteur Pierre Mwamba de l'église Shekina. On va lui recevoir aujourd'hui et nous allons parler avec lui sur plusieurs points. Dans l'émission, tout a changé beaucoup plus. J'aimerais te sombrer mon Swahili parce que vu les bandes on tafta pasta sana. Ma pour mon kabam est-ce que pasteur a des fois ma cage au tout pasteur Pierre Mwamba t'a expliqué. Est-ce que pasteur Anezi quoi tchabia mungu dans la fa politique tout ça on va bien sûr découvrir dans cette émission Face à Face. Merci à Gelor Gez Kabongo qui est donc à la réalisation de cette émission Face à Face. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir pasteur Pierre Mwamba. Salut et bienvenue dans Face à Face. Merci beaucoup. Bonjour. Santé, ça va? Oui, Dieu nous fait grâce. Nous sommes bien. Très bien. Merci. En tout cas, kwa kutupokelea mbegu. Asante sana, Mungu abariki sana, tunafurahi na tunamipikia asante sana kwa kututafuta tena. Très bien. Merci. Voilà, première question déjà. Bantu wanashikara paka pasteur Pierre Mwamba mukifupi banaweza kujua pasteur Pierre Mwamba ni nani, aranzaka je mambo ya Mungu na ni pasteur mkanisa gani? Asante sana, ni question mzuri sana meko mrefu. Tutaessaya mpe kuifupisha. Pasteur Pierre Mwamba ni pasteur wa mission évangélique Shekina la gloire Kasumbale Sadouane. Mishkwanje leo milianja depuis kulikasi kule Mungu alituita depuis zamani. Mimi nanja kuimbia Mungu na 12 ans. Oui, ndio kule parcours ilianjia jusqu'à ce que mon 2000 mon 94 95 bana tu consacré ba diacre commission évangélique les dames kule tulikuya likasi kule tulikuwa na kanisa yetu les dames iko na pasteur ba mingi ba les dames banayua bien. Alors tunaha kwanja mtumishi wetu budiacre wetu kumikulu ya pasteur Jonathan Chibuilu Sengu qui est notre père spirituel. Mais tuliande depuis zamani 12 ans ya kumwimbia Mungu aende kule dama, 12 ans ya kumwimbia Mungu ni ku église ma campagne. Jusqu'à ce que ba campagne tunaanza kumwimbia Mungu depuis 89, 90, 91. Alors 95 tunakuwa déjà kule dama. Tunaenda kwa diacre kule 97. Ouais, 97 ndio kule. Et bah consacré berger tunatumika wewe jusqu'à ce que 98 99 kumwisha 99 mimi nakuwa Kasumbalesa juu ya kwanja hii kaji munene mnaona leo iko naitwa Shekina la gloire. Voilà, merci beaucoup. Pale muritoka kulikasi munafika wa mukutaka kwa mamisa kuyaka mo obi mamisa kuyake. Non, ma église iliku yako. Ma église iko ya minene. Tulifika umu 99 kumwisho avant nyanje implantation ya mission évangélique Shekina la gloire. Il faut d'abord kwenda kuona bakubwa bamumba mumukini bali baritangulia kupasula njia ya evangile mukasumbalesa. Tunaenda kubaona bilionanga bishop Kongolo et notre patriarche paix à son âme. Tunaenda kumuona que son âme repose en paix. C'est un papa bien vraiment ule atupokea sana. Tunajitambulisha. Unamu mukija benya hawezi kuingia mukija benya bila kwenda kujitambulisha kuba kubwa au kubalewe kuba notable spirituel. Ni makosa tunaenda kujitambulisha kwabo kwa papa apotre Joseph Kalala, papa Richard Kandala, pasteur Manase, pasteur Ben Kalenga Mwela. Bale papa bote mrenda kujijulisha kwabo. Mimi nakuya natoka likasi Lubumbashi leo Kasumbalesa. Mimi nakuya kufanya kazi ya Mungu. Napenda Mungu wenu ule alimiwezesha mimi mukini. Ule alimipatia bulongo munyombe na mimi anipatia bulongo. Ni bantu bale bariya mademo ya mukini bakasha ku maîtriser mamvita mukini fale kubaona. Kwa mko obligé ni kabaone na kubaona kwetu. Baratuja na mashauri mingi sana na maombi. Mpaka vile leo tunaanza kumtumikia Mungu muhimukini na shira shi Mungu anatusaidia yako buluma bwake na kutupacha ku bulongo ule unatuichika pour que
tu émerger aussi notre ministère Pakasumbalesa. Très bien. Pasteur Pierre, mina shikia munasema bakutaka umba pasteur apôtre Kalala na bengine. Donc on peut dire que sur le plan spirituel, bon ba père spirituel ben. Parce que quand on a sensé mon gars na bon niveau moi. Non. En tout cas, bishozu kusema nilikuwa niveau na bishop Jacob ou soit niveau moya na Papa Richard Kandala. Kumiaka ce sont nos pères, ni baba yetu. Et sur le plan spirituel, baratangulia kwanja kazi ya Mungu zamani mbele sana. Tunabaheshimia komba papa. Nous la père spirituel wangu likasimiri mutaya kumwanja emission. Nenda baheshimia komba papa. Et puis nabaheshimia komu bantu baratangulia bale tunakuta muhimu kini basha kupasula njia ya evangile muhimu kini Kasumbalesa. Wewe ni leo na shibu ngi wa miaka tunafanya presque 23 ans muhimu kini na bana Twitter na shiba baba par rapport ya miaka par rapport aussi ya bile tunafanya na Mungu muhimu kini. Na kuku bale wana tu reconnaître ile parce que si tu na reconnaître bale tulikuta na kuku bale na boba na kuwa na boba na zaluka leo na boba na tu reconnaître comme des pères. Ah voilà, mon l'essence ya village, c'est très important. Très bien. Pale morifika quand tu expliqué me morifika mu Kasumbalé pale mnaanza la mission ilikuwa muone kani et puis mugara sirki mtaweza kufanya église vile iko leo. Kufika kwetu Kasumbalesa d'abord au kutoka Lubumbashi kuya ni kusema kwa Mungu. Kasumbalesa tunaikuta mwile temps tulikuta ba tumisha Mungu beko hapo bale tunatai hapa. Oui, tulikuta kuna évoluer mais haikukuwa hivi na kwa leo vile. Tulikuta mifumo ingari mingi sana. Tulikuta busharatibu wa au niveau bubaya sana burangosha na watumishi wa Mungu. Tulikuta mwile na muna ya vile. Kusema ni c'est par inspiration. Kutoka vile Salikasi usot kutoka vile Lubumbashi njoo kwa Kasumbalesa ile ilikuwa pori, ilikuwa cité, ilikuwa problem sana mko abakonje kuisha mai ya nchupa, abakonje ni mai ya régie, soit kama ikuye ni kunya mai ya bishima. Kuperdre ma ville ile kuna perdre njoo kwa kuia tamaumu au kuia makuta umu non c'est ni risquer vie ministérielle. Ni kusema c'est par l'inspiration ainsi de l'Éternel va Kasumbalesa. Je t'envoie Kasumbalesa. Et c'est comme on a ikaji nafanyika leo ya kanisa na makanisa tuko nayo tunakuwa nayo sasa humu na bantu kutuichika na kutuheshimia, c'est par rapport ya ainsi dit l'Éternel. Leo tuambiaka tuko mumukinyo. Haina par émotion, par sentiment ou peut-être par intérêt tulikuya kaja Mungu ya nguvu sana. Parce que mateso tulipita nayo mukini na manjara tulana nayo mukini na humiliation haikukuye tu hivi bula pana. On pouvait rentrer à Lubumbashi, mais ça veut dire Mungu alituambia tuliendurer jusqu'à ce que Mungu anafanya fungu lako kaka mbingu tena. Voilà, merci beaucoup pasteur tuenda polepole parce que hii ni émission ya kwanza bantu bamereklame na pendeza mnasema sana muexpliquer bantu sana bamidécouvrir parce que tunasi tutafa aina ya kwanza ya mwisho mais hii ni ya kwanza bantu bamishike kwa sababu kwa na moyo amo. Alors pour que mufike hiki muku leo ni kintu kani mfanya kumbele ya Mungu, ni masacrifice, ni madiscipline, ni secret kani pasteur Pierre Momba kufika pour que bantu batuyue mpaka sasa bado tuyafika. Tukuenda polepole na kuendelea polepole, tukiseme tulishafika tutajibloquer na mabaraka ya Mungu wala na puissance ya Mungu na ma inspiration ya Mungu. Tungali tunachofa polepole. Pale Mungu anatusaidia tunamwabudu. Tukitoke pale tunamuomba tena tusaidie Mungu na mwana sababu tushabaye tu destiny yetu kumlefu sana pamoja na Mungu. Bado tuyafika lakini tungali tunasonga mbele na evangile na kumtumikia zaidi. Kile kinatufikisha hapa tulipo wala hapa tunafikia sasa na Mungu depuis kutoka mwile masakrifisi ya mwanzo mpaka hivi tuko hapa ni kusema kia kwanja boka bwa Mungu. Kuyua nani alikuita na utafanya nini na ule alikuita. Deuxième des choses kubakia obéissant kwa ule alikuita. Bila d'abord kuangalia bantu. Premièrement kumongopa ule alikuita. Na kubakia obéissant kwa principe yote ya mwanzo ile kuambia. Pour que ufikie hapo unafika, il faut garder ma discipline yako ya mwanzo na kubakia mu obéissance kwa esprit ya Mungu, kwa Saint Esprit, kwa inspiration ili upate tena bia kufanya pamoja na ule alikutuma. Wala ma sujet clé zaidi wala mafungulo mbili ya munene ile inatusaidia mpaka sasa. Très bien. Merci. Tunesi déjà tusanzo changa ma point.
Point ingine mimi kuminterroger en tant que pasteur mneno Parasumbalesa hapa. Est-ce que il est obligatoire un pasteur à faire une théologie? Ok. Bon. Naweza kujibu inaweza kuwa obligatoire ou soit haina obligatoire ya kufanya théologie. Ni selon kutaka kwa mtu yeye mwenyewe. Na comprendre besa. Kutaka kwa mtu yeye mwenyewe. Parce que depuis mon Bible mshikone le pasteur anaenda kujifunza sana njuu ya kupata connaissance ya mingi wale watu barituongoza paka ainsi dit l'Éternel. Mungu anasema hivi. Banaomba, banapata inspiration, banasoma Biblia, banahubiri bantu na Mungu anaokoa dunia. Na kuongeza akili. Na Mungu anatupatia akili ya mingi sana. Unaona papa. Alors pale sasa tunaanza kutafuta koma kujifunza tena Biblia. Kujifunza tena mambo ya Mungu kubale baritangulia, bale baneiwa tena mzuri. Kujifunda namuna kani ya kukomprendre Biblia, namuna kani ya kuikala muikaji Mungu alitupatia, namuna kani batatufundisha koma kuchunga Mungu na kufuata kile Mungu anapenda. Teolojia ukishikie saa unatafuta kuifanya wewe mtumishi wa Mungu. Ushikie saa unakuwa inspiré kuifanya pala pana nzambi. Uifanye lakini ishikutoshe kwa mapenzi ya Mungu. Uifanye. Haina obligatoire. Ni selon mtu yeye mwenyewe sana, acha nijifunze kwa sasa. Acha nijifunze kwa tena leadership, nijifunze kwa tena Biblia, nijifunze kwa tena hii msemo mkigari kitafuta kusema nini. Ile yote ni kutafuta namuna kani ya kusaidia nayo batoto ya Mungu. Atujifunze paka njoo ya connaissance yetu shibe wenyewe, njoo ya kusaidia bengine vile Paul anambia Timothée. Ce que tu as entendu de moi, sois aussi capable d'aller enseigner aux autres. Donc kusema tuko nafunda njoo ya kupata connaissance moya ya kusaidia bengine na kufundisha bengine. Voilà, merci. On continue comme ça. Question ingine, vous avez bien expliqué sur la théologie. Question ingine ni ya mambo ya politique. Pour pasteur Monene sana Parasumbalesa, tutapenda utéclaircir quoi mambo vraiment en tant que grand pasteur. Est-ce que un pasteur peut faire la politique? Pas que vous quoi pas toi c'est sûrement pasteur peut on va postuler encore député, pasteur n'apenda quoi politique. Est-ce qu'un pasteur peut faire la politique, pasteur? Vraiment, merci beaucoup pour la question. Sami, kama natafuta kufanya politique, il faut nimshikie Mungu sana. Unajua, être pasteur ni mtu Mungu anaangaje. Anampatia ministère. Pakiwe kuko ministère ya finance, ministère des affaires étrangères, ministère wa intérieur. Ce sont des ministères. En d'autres termes, ni kaji. Mswahili mzuri banaita huduma. Huduma, c'est-à-dire, c'est un travail que Dieu te donne. Il est ministre des sports. Le ministère des sports, il est chapeauté. Il y a un ministère pastoral, prophétique, doctorat, évangélique, apostolique. C'est un ministère, c'est un travail que Dieu m'a donné. Alors pour que niende nikafanye ile politique kazi nyingine par rapport à hii kazi Mungu ashakunipa, il faut nimshikie Mungu sana. Naona papa. Alors kama msimshikie Mungu sana, mimi nendea convoitise yangu, parce que Bible inasema l'homme est tenté par ses propres convoitises. Kama mimi nendea tamaa yangu ya $21,000 par mois, niwezi kuyenga, niwezi kuza majip, niwezi kufanya hivi. Mimi mwenyewe bila Mungu kunyambia, mimi nenda kurijika. Parce que ni milliers moya, oui, c'est vrai, iko na bantu bote. Mais bote aina kanisa, ni milliers na bantu bote. Kuku bantu na beko na mankunji yabo wengine, muku dada beko mule, ni ambiance nyingine ila ina ya kanisa, ila ina ya ministère spirituel. Ile ko ya kazi ya bantu. Mule c'est possible kama una nguvu banaweza kukuganya facilement. Atakwambia non papa, non, il n'y a pas de problème. Non, tu peux faire l'impétition, n'a pas de problème, c'est naturel. C'est du corps. Ouais, un peu ça. Alors, kama Mungu ashikuita mbele bintu edeke unaingia mu. Utashutuka tu Mungu mnaenda kubakiria kule. Sasa utaanza kurudia kwa Mungu asa kutupia mkongo. Nikisema kama ile sema ni d'abord mimi moyo. Kama Mungu ananiambia uende, je kusove mkini,
na kuweka justice mwambo fulani, mitenda kama ni Mungu. So mimi namuuliza Mungu anichika, mimi nenda. Politika ina mbaya kuifanya mtu wa Mungu, haina mbaya, lakini unaenda na objectif kan, na ni nani alikwambia uifanye? Mimi naweza kuwa conseiller ça, il est d'abord ni mimi, mimi naweza kuwa conseiller wa ministre fulani, conseiller wa député fulani, comme conseiller sur le plan spirituel, kufuatana na vile kunaongoza. Naomba Mungu, zamani Mungu anaanza kutumika na ba juge, na ba juge bote balikuwa attaché kwa prophète. Atapata revelation, anda kuambia ule kunaongoza peuple, Mungu anasema hivi, Mungu anasema hivi, twende hivi. Alors bale bote barua baranza kufanya makosa, Mungu anaanza kutuma ba prophète bende bakabambie vérité. Unaona pesa baba, c'est que ba prophète ba mingi mu Bible barakuya macho ya Mungu kwa autorité, macho ya Mungu kwa homme politique. Non. Mais mi kujingisha ndani na kuikala mule ndani. Mi papa Pierre Mwamba il faut pas que Mungu anyambie. Anikiende $21,000, peut-être $35,000 ou $10,000 ndio niipate. Ninaweza kuipata, mais que ta continuer nayo na mambo ya Mungu, au niwezi kunyua, au niwezi kuwa kazi ya Mungu. Anakusema haina mbaya kuifanya, mais unaenda na ambition kani, unaenda na mawazo kani ya kusaidia bantu juu ya Mungu akubariki, obia ya kusaidia ya kupata paka makuta yako mwenye udisaidie nayo. Après ye kazi Mungu alikupa ya kufanya, unaiweka wapi? Unaweza kukosana na Mungu kama Mungu asikwambie uifanye. Très bien Dadi. Alors question ingine, kama Mungu anakuita vya coration de café politique, hawezi kushinda. Kwa sababu unaweza unapostili, ukipostila utashinda. Donc kama ni wewe moyo unaweza kushinda. Oui, kama unasema ki utapostili, kama Mungu anasema ufanye politique, unaweza unapostile au utashinda. Hautashinda. Biblia inasema toute autorité vient de Dieu. Kama Mungu anakuona anakutuma sema wewe ndio fanye, unapostile utapita mara moja. Kama tena sikutume bo, unaweza kushindwa, unashindwa kupita plus au pite. Imani yako par rapport à kile ulifanya itakuwa je? Attitude yako par rapport ya kanisa na bantu bale bengine wanaambia bakuvote utafanya je? Unaweza kubamodire, unaweza kubalani. Pourquoi mlivote mishupite? Pourquoi mfanye reste ndio kazi Mungu alikuitia? Kama Mungu alikwambia, hata kama upite, continue tena. Hata kama upite tena, Mungu alikwambia kama unashindwa hii ane hii 5 ans. Ingine itakuwa kama ungari mjima, Mungu anakupatia bujima. Pima tena. Jusqu'à ce que utapita. Mais asikushiko kifukushio kyako kya kuacha ile kazi Mungu anakupatia kuingia mule ndani. Kama utakuwa mezili ya combiner vyote bidé. Être ministre, pasteur, être député, pasteur, être maire de la ville, pasteur, être bourgmestre, pasteur, tu as combiner vyote bidé na Mungu atakupatia le temps. Vile alikwambia. Continue hakuna mambo. Très bien. Question ingine, est-ce que, parce que tu n'as pas de éclaircir taifa ya Mungu, est-ce que un pasteur anaweza kufanya kazi yote? Kama pasteur na douane, kama pasteur na masodi, kama donc pasteur tout quoi c'est kubia kule kama kazi ile un pasteur peut faire. Tena kuma kazi ile pasteur acheze kufanya, kuma ndole pasteur anaweza kuikala, kuma ndole pasteur anaweza kuikala, acheze kuikala. Merci beaucoup Mungu ambariki. Pasteur kufanya kazi yote, mimi nafundishaka ba pasteur. Kwa batatufuate bini batafurahi bale mimi nafundishaka na bengine wapate hiyo occasion ya kusikia imambo bila kusema. Kuko appel 2 fois, écoute 2 fois. 1 appel au ministère. Mungu anakuita comme pasteur. Na ministère pastoral anakupatia. Mungu anakuita comme apôtre na ministère apostolique. Ou Mungu anakuita comme prophète na ministère prophétique. Alors, ukitafute kwanja soit Mungu anakukuta mukaji yako douanier. Anakukuta mukaji yako kwa SNCC. Ou peut-être Coreo Bank. Pale Mungu anakuita njuu ya wewe kuacha ile kazi ile fo umushikie Mungu bala ya pili. Pala anakuita ni njoo kupe ministère umfanyie kazi. Ukwe pasteur, ukwe prophète, ufanye kazi ya Mungu fulani. Asikwambia sema acha kazi. Juu ya kuacha ile kazi yako inalisha watoto na kujengea nyumba. Ili faut tena Mungu convaincre sema sasa hapa acha ile kazi
uikala temps plein. Kuko kuitwa fakaja Mungu, mais uchunga kuite malengine njua chele kazi unafanya. Asa kama anakuita kupatia ministère dès que anakuita kisha wewe unaacha ile kazi yako ya kulisha watoto ya kulisha watoto masomo uende kukaria kanisa akayakuwa a mesure ya kukusuporter, utambewa Mungu kwa muongo. Na kusema première chose, kama Mungu anakuita uende kumtumikia Mungu, wakosake kama ni pasteur, kwa mtumisha Mungu na unapresha neno la Mungu, mais hapana kuacha kazi ile yako ya mikono. Kama Mungu anakuambia sema acha kazi ya mikono sasa, kuneshi. Mimi ndio nafanya mikate. Fa mikate yangu likasi, unatumika pa ni kuberger, unakujisha tamu hivi, nafanya mikate une semaine aishe, nafanya nyingine naoza, nafanya nyingine naoza. Mungu ananiambia wewe ni paka kazi yangu. Wewe ni paka kazi yangu, wewe kunaisha, wewe ni paka kazi yangu. Mishi yao, tungara mu fiancé na huyu mama. Nina apiacha. Tunaoana paka kaja Mungu we na leo. Mimi niko na 29 ans le 3 juin mimi tafanya 29 ans ya mariage. Nikusema niko hata na 25 ans niko temps plein. Paka Mungu mimi na ubiri nsikona zamani avanda tuko kasumbalesa mtu anakuya antuadia bya kuria, mtu anakuya antupacha makuta vile tu na batango babote tukunabo bote bene banesha université bene benafunde bene tukia université année prochaine. Nikusema tunaendelea vile parce que Mungu yeye aliniambiaka sasa hapa wewe nilikuita comme pasteur nitumikie, acha na kaja mikate changaike tena mambo mengine. Pourquoi? Parce que mimi obéir kwa Mungu. Abantu anakofondra kasaka Mungu anakuita mtumikie, anakuita pasteur, il faut wachi le kazi ulikuwa nayo kazi ya magasin, ukomboleshe bintu byote, ujishe na manyumba yako, ubaki paka kazi ya Mungu. Utafanya dhambi. Alors mtumisha Mungu yaifai ufanye rere ya vile. Ono Mungu anakuita unaacha kazi, ushache kazi. Tumika kazi yako. Wende na kazi yake. Tumika kazi yako mikono ile unayua. Pala tapenda sema umtumikie sasa a temps plein. Wanje kubakiria kazi yake. Pale anayako vile atafanya njia ya kuproteger provision yote. Notre patriarche Jacob Kongolo, mais tina hivi anatuacha hivi anakufa, alikuwa paka chef d'agence. Mimi féliciter sana il attitude, le bishop wa communauté Betsaida, mais ashikuacha kazi. Papa ni nini? Pourquoi mwache? Mungu ashianyambia. Aje alikuwa je pas kuikala. Ma communauté ma pastor ya mingi, era ba pastor ba mingi. Mungu ashakumbariki. Mimi vile Mungu alikuwa asikia Mungu kumwambia ke acha sasa kazi. Unikarese sa temple. Asikuacha. Mungu ashikumupiki. Mungu alimwacha anatumikia Mungu we. Na vile sasa Mungu nene Mungu anasema wewe ndio pumzike sasa. Unakomprendre papa? Ni asima munene sana ya papa huyu. Ni asima munene sana, il faut bantu y comprendre. Chukua pastor Mbena tumika. Papa Richard Kandala inatumika. Kudone na leo. Pastor Papa Manase inatumika. Shibena makanisa. Kwa Mungu chombesa na muache. Hapa sikia Mungu kubaita deuxième fois ke bache kaji babakire kanisa. Siku batazo zisizo sasa hapa nyache sasa nikari kanisa niko kubirobu subuhi tunaomba magharibi tuko na kilta hapa na kuorganize makaji mais chukua bon organiser makaji ya mnene makanisa kunaendelea. Ebe na kaji hapo ile ya mikono ile bafundia masomo ile. Alors que le confusion ishinje kwa pasteur. Ndio ile. Alors, ya pili question mnasema pasteur asizo kala fashi yoyote. Bon. Fashi yoyote umweka mko mu evangelisation Mungu anakutuma kuhubiri quelque part nje ya kanisa, bakunja bantu nikana na bantu anaanza kubahubiri evangile, mnasumura mambo ya Mungu, mnabe exhorter sur la Bible, kisha narudia kunyumba. Sasa mi pasteur Pierre kama shina mu voyage niko pa kanisa, kasho na kanisa niko nyumba. Katu bezo kwenda kuvisiter bantu mama, twende panda motoka twende kuvisiter tukombe couple moja, tunamombea, tunaombe le couple et tunarudia. Sina tu fashi sona nitoke tu hapo mbona kikale fashi moyevi, na twende kusumburia, twende kucheza damu, ou bien G6, ou twende non. Niki bezo ya ça damu. Oui, ya mimi kucheza nini ballon na batonga tsa mpango kumunene.
sasa bwana watangu sote tunataka badiakre na bazee tuendele mkoyo tu réchauffer quand tu fais sport tunakimbia tunataka ballon tunashutiria tunacheka tunaanguka hako tunalamuka voilà vile tukitafuta kusa PlayStation na batongo tutachia PlayStation tunafurahi tunacheka en famille là pana problème papa na kusema ni kugarder aussi mtu wa Mungu bien sûr tuko bantu sport tunafanyaka match tunaangaliaka hakuna problème hata moja mais il faut pas kujikonfondre na muntu wote ule ashikuitwe na Mungu ule peut-être iko na message akupatia bantu ku dunia. Nous sommes les représentants ba Mungu pa dunia. Tunapatia bantu bintu bile Mungu anatuambia. Tuna contrôler il monde, tuna contrôler spirituellement, tuna contrôler. Donc il faut être à l'écoute du Saint-Esprit na kuya bantu mufano. Bantu mufano. Bantu wanamiangalia wanasema wala bantu wa Mungu bo hapa. Wewe na bintu ya kutusaidia nabyo ndani ya njia ya imani na préparer bantu kwa enlèvement. Très bien. Relation kani mukuna na pasteur wa Pakasumbalesa parce que mashiku relation kani mbe mukuna tumwe pasteur Pierre mama na pasteur wa Pakasumbalesa. En tout cas pasteur Pierre mwamba hivi muna mkuta kwake kunyumba na hivi muna yoni kunaishi siwe kama mshakushikia kwa sema pasteur Pierre mwamba dipumu mukini alikokutana kuna pasteur alikosana kuna pasteur anatupiana mfumbo en tout cas mimi shina kule zaidi en tout cas ba pasteur bote mukini vile tuko pasteur David Manyonga, pasteur Mathieu Wakabomba, pasteur Frank Criso, pasteur Pai Flamme wakaba kubiumvua ukimulize atakwambia ukimulize kie pasteur Pierre anayua bien vraiment ni mtu Mungu anaita anamtumikia Mungu tunamshikia koma Mungu alimuita milifuata emission yenu naye anexplique njole mimi nayua bibi yake Mika ni mtoto wangu ukimuuliza atakwambia anaanza kuomba kushekina la gloire ni bantu banivuliwe na mambo ya Mungu chuko tama shitekala ni shimangi mtu shimangi pasteur ni shimangi servante de Dieu ni shimangi voilà hapana en tout cas relation yangu na ba pasteur bote mumukini iko très bien en tout cas mshina na mambo na pasteur atamwa vraiment il est peut-être mtu anaweza kusikia sema non barubiri kule barikutaya kutaya mtu mahubiri en tout cas omwe kama kameko Yesu tunataka tu ni Yesu tu ndio tunataka kutaya mtu sio kutaya mambo ya mtu kuitaya huku hapana nous prêchons Jésus nous prêchons la parole de Dieu tu prêcher que mtu hapana siko hata mtu asikia sema thème ya leo je vais parler sur les hommes on peut-être thème ya leo c'est le thème les pasteurs je parle de thème ya leo c'est l'enlèvement thème ya leo c'est comment montrer la gloire de Dieu thème ya leo la victoire pas qu'il faut un mois de prière tout le thème yetu c'est que tu lieras sur la terre sera lié au ciel donc c'est thème yetu ikuire kubambana sana iko attaché sana na mambo ya Mungu mais relation na ba pasteur Kasumbalesa iko très bien na bishimia sana tutenda mbingu moya hakuna pasteur kuna mbingu yake tutenda mbingu moya tukuna maître moya atako tuenlever c'est Jésus Christ de Nazareth hatuna nataka kukosana na pasteur kutafuta problem ya nini kila mtu kwa mkono yake na mtumikia Mungu vile alimuita tunamheshimia na tunaheshimia mafuta ile Mungu alimpakala vraiment ni ile. Voilà, merci. Question ingine parce que tunaweza fika kumwisho c'est par rapport ya ma huile d'olive. Tunaona ai mashiku ba pasteur ba mingi atuwe na mwe kama unafanya paka kipande kiloko huile d'olive bon inakuwa tout ça ni mwimbo chaque jour il faut parfois qu'il paka na huile d'olive parfois il paka na huile d'olive. Est-ce que huile d'olive mbele c'est biblique na mama unabifaka comme mtu na huile d'olive? Huile d'olive tunibebaka comme huile d'onction tunibebaka tunayombea tuneka nguvu ya Mungu juu ya kuya huile d'onction hiyo yenyewe pale iko haina sema hiyo ndio onction non ya hiyo ina onction tubalifanya kubantu nezo bataki nkonja hiki mne kibe kiombea kinakuwa huile d'onction na hiyo hata sarti mne yombea minjo mite impacter minjo mite itia Mungu ingie mule ndani mine yombea njo mina wendere nayo bantu njo mina wendere nayo pasteur mina wendere nayo prophète mina wendere nayo mtu mtu tunafungulia paroisse pour pasteur c'est biblique mafuta ile
Na mimi sitapenda kinibakie nayo kisha nyanje kuyujisha. No, Mungu ashiniambie vile. Iko kubiro, iko munyumba, jomule iko. Alors nikitafute Mungu akinyespire ke umombe na mafuta. Eka mikono, mimi nakuwa kwa kichwa. Biblia inasema kama mtu ni mgonjwa aite ba ancien. Ba mombe na kumuende na mafuta. Pour que mimi Mungu ni mutunze. Mshule ubaya meshitumikisha sasa yote kila bakia doctrine ke kwetu shipa kumbia mtu paka na mafuta. Non, par l'inspiration. Par l'inspiration Mungu ananiinspire kibeba mafuta ombe njo magonjwa yake paka la kumikulu yake. Wewe. Sisi kama tasema mama pandisha blues yako ni pale mafuta mtumbo. No. Nini mambo mama anto kama Mungu ananiinspire mafuta bandana mama na mama kumpembeni anaka mtu kuna mtumbo anamwombe. Mie bantu bote kubeba mafuta pa kichwa. Sote kama mikulu kuna mdelanjo na muvimba, oui, tabamba mikulu na mwongea mafuta kwa mikulu na muombe. Aina sayote, aina doctrine, mais c'est poussé par l'esprit parce que si tu kubantu esprit, tunatumika na roho ya Mungu zaidi. Vile Mungu atakongoza ndio vile utafanya. Voilà mon sens à vile. C'est biblique vraiment qu'on a problème. Très bien. Voilà, on est en train de chiter comme ça petit à petit, on est en train de recevoir le pasteur Pierre Momba. On va parler encore de la délivrance. Parce que ton nom mashiku délivrance n'est pas comme moneka muntu mukono muntu analuka ananguka anaripika chini muntu anatapika buyoka muntu anatapika riai. Est-ce que c'est ça la délivrance? Vous te sur délivrance nini en tant que grand pasteur? Ouais. Bible nasema voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cri. À mon nom, ils chasseront les démons. Jésus prêchait pendant même 6 heures, ou 4 heures, ou 2 heures. Et après avoir prêché, il guérissait les malades, il chassait les démons. Shimungu atupatia ministère ya délivrance, pantu mingi banayua, mumukini na ndeora mukini, na matemu tunakalaga nayo paka ya komba. Kufukusha mampepo mwa muntu. Esprit miwe et sourd, sors, je t'ordonne de quitter et de laisser cette femme. Lalamika wende. Et les esprits inalalamika bila hata kumtushia mkono, mampepo natoka na mulibera inenda. Ili mampepo ya kukosa kuzala, kwingine kukosa kuzala ni mampepo. Kwingine malari mwa ya miaka sont des démons. Bible inasema Jésus prêchait au synagogue. Anona mwanamke mmoja anamuita femme kurube. La Bible dit elle ne pouvait pas du tout se redresser. Mais Jésus anasema femme, aujourd'hui tu seras guérie de ton infirmité. Parce que le démon l'a rendu infirme pendant 18 ans. Et par la puissance de la parole et de la prière, maman n'anyolok. Voilà, Dieu me laisse tout na tembele. Non. Ya kusema démon anatoka mtu anatapika buyoka mtu anatapika peut-être bintu. Non, kutapika kuku spirituel. Tunabifanya deliverance ya mingi unaombea mtu unasema hapa sasa ule watu walimurishaka kintu kibadi puku butoto atashikia noze. Effectivement, plus mtu kuna fasa anatapika mate kuna toka dans le monde spirituel, il y a des choses vile binatoka spirituellement. Binatoka spirituellement. Ndio vile nini délivrance tunafanyika souvent. Délivrance si kwako c'est biblique et tunaendelea na Mungu anasaidia bantu sana. Bale bantu fuata batatémoigner combien notre Dieu travaille mu cadre de ma délivrance. Ndani ya mukini, inja mukini, ma province ya kuachana, et on prêche la parole et on chasse les démons na bantu wanafunguliwa sana. Bien mu Bible. Bien mu Bible tumesha kuchanga Mungu na bintu ya madésordre. Yesu tu anaweza mambo yote papa. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre émission. Tu vas faire comme Micho Masije kuya mingi problème ni temps. Tout en me recevoir tena papa, mais ma point essentiel moi mtafuta, je pense qu'on a expliqué. Dadi, merci pour la réception. Mungu ibariki sana, mimi ndio mimi remercier sana kwa kututafuta na kwa kutafuta éclaircissement kwa bantu ba Mungu randa kututafuta. Tuko hapo tanjo ya kwanje kupermettre ma voyage, ma programme mimi kanisa, mais ça yote tuko besoin na shie, tuko hapo. Ça yote tuko besoin ya communiquer kitu kimoya kwa bantu. Tuko hapo njo kenye Mungu atuitia na njo kenye Mungu atuikia muhimu kila kasumbalisa. Asante sana, Mungu abariki wote.
Merci, on arrive à la fin. Merci à notre DG Rissel pour la coordination. Gelor Kabongo, merci pour la réalisation. Denis Kalombo, j'étais à la présentation. On se retrouve à la prochaine. Ciao.